पिला माने तमर इतिहास चैप्टर टी इंटरनल एग्जाम रे आसीबो ते इतिहास चैप्टर रो 2 मार्किया प्रश्न आम आलोचना करबा जोड़ा कि परीक्षा रे पढ़िबार संभावना अछि। तेणु देखंतु पिला माने एठी 2टी वाक्य रे उत्तर लेख माने 2 नंबर सम्मिलित। तेणु प्रत्येक उत्तर लिखिबा समय रे कोन करिवो प्रथमे विषय रो नाम लिखिबो आ लेखकक नाम लिखिबो काहे कि ना 1 मार्क अछि कोउथिरे ना लेखा और लेखक लिखिले 1 मार्क। तेणु प्रथमे सबु प्रश्न रे जेते बेले भी प्रश्न उत्तर करूछ तेणु उत्तर लिखुछ से 2 मार्किया और 3 मार्किया प्रश्न रे सब बेले विषय रो नाम लिखिबो लेखा इतिहास लेखक विश्वनाथ कर बुझी होची विषय इतिहास प्राबंधिक विश्वनाथ कर एमती लिखिबो। चलंतु सब प्रश्न रे एमती लिखिबो केवल प्रश्न उत्तर आम आलोचना करदबा। प्रथम प्रश्न एटी पिला माने बहुत ध्यान रे सुनुथुबो काना बहुत इंपोर्टेंट मनुष्यत्वर विशेष लक्षण कौन। तेणु मनुष्यत्वर विशेष माने मनुष्यत्व माने कौन ना मनुष्यर मनुष्यत्व माने मनुष्यर जोटा कि ओरिजिनालिटी बा मनुष्य भीतर जिनिस जोटा कि मनुष्यत्व कहती। मनुष्यत्वर विशेष लक्षण कौन से चिंताशीलता माने से चिंतन करिवो चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि संपन्न हबो सूक्ष्म दृष्टि माने भीतर को जाइकी ताकू देखिबो बुझिबो तत्व निरूपण करिवो कोनोसी कथा को तत्व निरूपण करिवो सेटा होची सूक्ष्म दृष्टि। एई दीटा जिनिस मनुष्यत्वर लक्षण। नेक्स्ट प्रश्न सूक्ष्म दृष्टि संपूर्ण चिंताशील श्रेणीर मनुष्य मानक प्रति दृष्टि निक्षेप कले कौन बुझा जाए। तेणु जदि आमे देखिबा जड़े सूक्ष्म दृष्टि संपन्न मनुष्य जे कि चिंताशील मनुष्य सी ए समाज को धरी रखी समाज को आग को नहीं जाउची नहीं कि। तेणु सूक्ष्म दृष्टि संपूर्ण मनुष्य एवं चिंताशील श्रेणीर मनुष्य मानक प्रति जदि दृष्टि निक्षेप करिबा जदि देखिबा तांको ताले मनुष्य जे अनंत देवंकर प्रकृति रूप बोली प्रतिकृति बोली कहा जाए। तेणु मनुष्य जे अनंत देवंकर बा भगवानंकर प्रतिकृति बा देवतांकर प्रतिकृति बोली आमे प्रतिकृति बा भगवानकर नकल देवतांकर नकल बोली आमे जानी परिबा नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न मनुष्य वर्तमान जीव होई सुधा कहा संगे घनिष्ठ भाव में संबंधित। वर्तमान जीव होची मनुष्य वर्तमान रे अछि किंतु कहा सहित घनिष्ठ भाव संपर्क ना मन रखिबो से अनंत अतीत अतीत माने इतिहास अनंत अतीत अनंत भविष्यत संगे घनिष्ठ भाव अतीत और भविष्यत अतीत आउ भविष्यत वर्तमान कौन तैयारी करे भविष्यत तैयारी करे किंतु वर्तमान तैयारी हुए अतीत को नहीं करी। तेणु अतीत आउ भविष्यत को संगे घनिष्ठ भाव में संपर्कित ए मनुष्य। नेक्स्ट प्रश्न एक श्रेणी मनुष्य ठारे देख एक श्रेणी 2 श्रेणी नहीं एक श्रेणी माने प्रथम श्रेणी मनुष्य ठारे वस्तुर केउ विषय प्रयास देखा जाए ना से कौन करती ना। प्रथम श्रेणी मनुष्य इतर पाणी भलिया प्रथम श्रेणी मनुष्य से स्थूल मनुष्य कौन करती ना से वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय प्रयास देखा जाए ना से वस्तुर कौन वस्तु को माने तत्व निरूपण करती ना माने तार फिलोसफी तार दर्शनटा देखती ना तत्व को निरूपण करती ना बुझती ना ठीक अच्छे से होती स्थूल मनुष्य एक श्रेणी मनुष्य। अच्छा एक श्रेणी मनुष्य वस्तुर केउ विषय को चिंता स्थान प्राप्त हुए ना कौन स्थान प्राप्त हुए ना एक श्रेणी मनुष्य प्रणाली सूत्र रे केउ वस्तु से निकटस्थ है बा किपरि तार सद्व्यवहार करने को हेबो एगुड़िक चिंता स्थान प्राप्त हुए ना माने कौनसी जिनिस पाखु आसिला से जिनिस केमिति निकटस्थ है किपरि ताको व्यवहार करा जिवो सेगुड़ा सब किछि भावती ना खाती शुअती ए जीवन कटाती नहीं से माने होचंदी एक श्रेणीर मनुष्य स्थूल मनुष्य। अपर श्रेणीर मनुष्य मानक द्वारा पृथ्वीर कौन संसाधित हुए अपर श्रेणीर मनुष्य। तो अपर श्रेणीर मनुष्य किए देख पिला माने अपर श्रेणीर मनुष्य मानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित हुए। ये जो सूक्ष्म दृष्टि संपूर्ण मनुष्य होचंती अपर श्रेणीर मनुष्य। मनुष्य अनंत अतीत अनंत भविष्य संगे संबंध विच्छिन्न हेले कौन हम यदि विच्छिन्न हो जाए अनंत अतीत विच्छिन्न हो गला भविष्य विच्छिन्न हो गला ताले कौन हम ना मानव जीवन मूल्य किछि रहनी रे मानव इतिहास विच्छिन्न हेले कौन जीवन रहिबो नाही बुझिएला। नेक्स्ट प्रश्न मनुष्य
କେଉଁଠିକୁ ଅବତରଣ କଲେ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବ? କେଉଁଠିକୁ ଅବତରଣ କଲେ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବ? ନା ମଣିଷ ପାଦ ମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖ। ପାଦ ମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ ନରକଙ୍କାଳ କେବଳ ଦେଖିବ। ରାଶି ରାଶି ନର ଦେହ କାହିଁକି ପତିତ ହୋଇଅଛି? ତମେ ଜାଣିଛ, ମାନେ ପାଦ ମୂଳରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପାଦ ମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ମାନେ ମାଟି ତଳକୁ। ଆରେ ମାଟି ତଳେ କ'ଣ ପୋତା ହେଇକି ରହିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଶି ରାଶି ନର ଦେହ କାହିଁକି ପତିତ ହୋଇଛି? ନା କାହିଁକି ନା ଇତିହାସରେ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ, ସେ ପ୍ରାଣବଳି ହେଉଛି ରାଶି ରାଶି ନର ଦେହ। କେଉଁ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ? କେଉଁ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, କେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ? ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡ଼ା କାହାର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡ଼ା ନୀରବ ଦେହପାତର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ କେବଳ ବିପ୍ଳବରେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଯେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ ଏ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଭୁତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଉନ୍ନତି ଉଦ୍ଭୁତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅତୀତରୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଭୁତ ହୁଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଭୁତ ହୁଏ। ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀର କ'ଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀର କ'ଣ ସଂଯୋଗ ଅଛି? ନା ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀର ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶିର ଦେହାବଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କେଉଁଠାରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? କେଉଁଠାରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି କହିଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତି କରୁଅଛି? ନା ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି। ନାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କ'ଣ? କିଏ? ନା ସତ୍ୟ, ଭଗବାନ, ଈଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ କଥା ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ। କାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? କାହାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? କେବଳ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର, ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କଲା, ଯିଏ ଟ୍ରୁଥକୁ ବିରୋଧ କଲା, ତାହାର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ। ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗିଅଛି? ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ଉନ୍ନତି କରିବା, ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ହେତୁ ବିନାଶ ଘଟିବା ବ୍ୟାପାର ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗି ରହିଛି। ଯଦି ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିବ, ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବ ତାହେଲେ ବିନାଶ ଘଟିବ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ? ନା ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି, ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗତି କେଉଁ ନିୟମରେ ନିୟମିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ନା ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ନିୟମିତ ହୋଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ? ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ ମଣିଷ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ମଣିଷ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା, ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ କ'ଣ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା, ଦିନହୀନ କୃଷକ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ଉପଯୋଗୀ। ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ନା ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇତିହାସ ନ ଜାଣିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ ମାନ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଗାଁର ଗଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ।
अच्छा प्राचीन चिकित्सा शास्त्र रे कहार समावेश देखा जाए प्राचीन चिकित्सा शास्त्र रे रसिकता भावुकता अलंकार आडंबर समावेश देखा मिले प्राचीन केउ धर्मशास्त्र ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण प्राचीन बाइबेल आम मानकर वेद भली धर्मशास्त्र ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण तेणु ये जो धर्मशास्त्र आमर धर्मशास्त्र किंबा प्राचीन बाइबेल ये जो धर्मशास्त्र गुड़िक इतिहास रे सत्य परिपूर्ण देश कालर इतिहास केउठारे उज्जवल अक्षर लिखाई देश कालर इतिहास मंदिर गृहर खोदित मूर्ति फलकादि उज्जवल अक्षर लिखाई तेणु मंदिर दिहरे मंदिर कांथरे मंदिर गृहरे मंदिर मूर्ति खोदित मूर्ति लिखाई वर्तमान जुगर इतिहास रे केउ प्रयोजनीय विषयर समावेश होइछि वर्तमान जुगर इतिहास रे जाति साधारण आचार व्यवहार धर्म नीति शिक्षा शिल्प वाणिज्य साहित्य विज्ञान सकल प्रकार प्रयोजनीय विषयर समावेश होइछि माने आजिका इतिहास वर्तमान जुगर इतिहास रे एई सब गुड़िक बहुत अपरिहार्य हो जाइछि नहीं पाठक क्या सहित संपर्क विस्मृत हेले इतिहास अध्ययन करने एक विडंबना क्या सहित संपर्क छिन्न हो जाए पाठक जदि वर्तमान संगे एवं निज जीवन संगे अतीतर संपर्क को छिन्न कर दिए ताले इतिहास अध्ययन करने वृथा तेबे से अध्ययन विडंबना मात्र इतिहास उपस्थापित घटनार पश्चात देश रे कहार हस्त कार्य करुअछि इतिहास उपस्थापित घटनार पश्चात देश रे नियम बा नियंता हस्त कार्य करुछि देख नियम माने सत्य जोटा कि नियंता माने भगवान जो सत्य को सृष्टि करिसंती जो सत्य रे पृथ्वी चली जो सत्य रे संसार चली सत्य रे इतिहास अच्छी तेणु इतिहास रे सत्य ही काम करुछि से नियम ही काम करुछि नियंता हस्त कार्य करुछि बुझिला पिला माने जदि भल लगी लाइक टे करदेव सब्सक्राइब टे करदेव सब सांग मान पठेदेव आमे पढ़िबा आगो को पढ़िबा थैंक यू वेरी मच रही बंदी उत्कल जननी।